So, good day, sir. And this video is for Laboratory 1, Introduction to Indicative Programming and Technologies. So, basically, first, I will define what is integrative programming. So, integrative programming is about connecting different system so they can work, uh, para mag-work sila together. So, in real world, nailalahi nga bisan lahi sila system ang isa ka organization kinahanglan need gyapon nato og need gyapon nato mag-share og data. So there are different three types of system models, which is first the data integration, a direct ingestion of data files or API like responses. The second, functional integration, which is it evokes functions or procedures in subsystem A from subsystem B. And the last, or third, is presentation integration, display subsystem A's data via subsystem B's UI layer without modifying core logic. So for this laboratory, I will choose the data integration. For me, sa ako lang na ano, is like common na siya and siya ang pinaka-simple sa lahang tulo. So, there are, uh, so in this laboratory scenario, na ay two subsystems, which is a subsystem A, which is the data provider, nagaproduce siya og structured information. And si subsystem B, which is si consumer, naga-display siya or uh, naga-use siya or naga-read siya or naga-display siya og information gikan kay data gikan kay subsystem A. Then next is si subsystem A is so let's proceed. So dire ang akong gigamit is the Java and JSON. GC subsystem A kani siya nag is a JSON file named students.json. So muna siya. Then sulod aning student file, student data. Like ang iyang sulod is EID, names, and the course. And kani siya diri sa student A is like data lang yun siya. Wala siya mga processing, wala siya nga na. And kay subsystem B, which is kani Java. Java is dire siya ah, ang rule niya is basahon niya ang student JSON, which is a JSON file. Ang basahon niya ang JSON file and mo na siya mo na siyang ipakita sa console or ipakita niya ang data sa console. So nga na ang subsystem B, just like sa iyang this definition. And next is ang integration model na yes. So again, ang akong gigamit integration is data integration. So I will, since naingon naman ako kanina, so again, data integration means the direct reading of data from one system to another using a shared format which is akong gigamit is JSON. So again, gipili na ako siya because for me, dali ra siya subterm and very realistic siya for a sarili system. So now, ako na siyang i-demo, which is kani si
subsystem A, dara. Subsystem A, which is a JSON file, is dali makita nimo ang structured student information. And next is the subsystem P, which is the Java application. So, kani siya na Java program is mo na siya ang mubasa kay JSON file. Dire. Siya ang mubasa kay JSON file. So, kung mo ning i-run si uh, subsystem B, kung mo na siyang i-run, makita nimo sa console here, dara. Makita na to sa console um, ang mga student dito which is given kang uh, subsystem A. So, ang data kay JSON, ah, ang data na gikan kay JSON file is ni-flow siya padulong kang Java application. So, this confirms na integrated ang duha ka subsystem using the data integration. So, gamit, as you can see, ang data ni gikan kay JSON or kay JSON file is ni-flow siya padulong kang Java application. Pag i-run nimo, is dire makita nimo ang data ni student JSON. So, nga na siya. So, um, during the integration, na yung mga challenges which is if uh, sayop kung sayop sa JSON format, dili siya ma-read sa Java program. Which is mausab parang like if mausab ang iyang file name or file location, mo error dayon ang program. So dili makita na importante kayo ang um, dili makita na importante kayo ang data and consistency and structure. Same ra sa real world, which is ETL processes. Then, so if ato ni siyang i-connect sa real world, magamit na to siya sa school enrollment system, HR system, and also sa financial system. So, to conclude this laboratory, kanina laboratory is help me understand kung saan pag-work sa kung saan kayo pag-work kung sa pag-work ang integrative programming na pinagi ang data integration. So, and that's all.